Pozdrav dragi moji. Danas za iftar ću spremiti sogan dolmu i sarmu i naravno domaći hljeb. Za sogan dolmu vam je potreban luk koji ćete staviti da vam se skuha. Znači otprilike nekih 5 do 10 minuta da kuha, da se onako lijepo skuha, da se mogu odvajati. Dok nam se luk skuha, ja ću pripremiti sarmu. Ovdje imam par listova koji su mi ostali od mog kupusa, pa ću s tim pripremiti sarmu. Pripremit ću naravno i meso i rižu i za sarmu i za sogan dolmu. Ovdje u jednu zdjelu sam stavila 500 grama mljevenog mesa, stavila sam oko 100 grama riže i so, vegetu, biber, crvenu papriku i glavicu luka sam isjekla u to. Pošto ja meljem mljeveno meso odmah sebi onako friško, u blender sam stavila odmah i glavicu luka da mi se samelji, da se usitni i tako baš volimo kada pravimo sarmu i sogan dolmu. Evo, ja ću praviti sarmu standardno, izmiješat ću meso, rižu, začine, sjediniti sve lijepo i puniti ove naše sarmice. U drugu posudu sam pripremila isto mljeveno meso i stavila sam ovdje rižu. Ovdje stavite puno manje riže, znači jednu malu šolju za kafu stavite riže na 500 grama mesa. Kada pravite sarmu, uvijek ove debele krajeve sa lista odstranite, tako će sarma biti ljepša i brže će se ispeći. Ja kada pravim sarmice uvijek volim da budu ovako one baš male sarmice jer mi tako nekako budu ukusnije i ljepše. Znači sarma standardno pravite, zavijate meso u kupus i nemojte stavljati puno riže kada pravite sarmu jer tako sarma izgubi oblik, popuca, puno riže kada stavite. Luk se skuhao i sada ćemo da odvojimo luk za punjenje. Evo ovako izvadit ćemo luk i jednostavno polako odvajajte sredinu. Kada se lijepo skuha, to se radi sasvim jednostavno. Odvojite sredinu i posle lakše ide da odvajate ove ostale. Kada smo odvojili luk, vrijeme je da ga napunimo. Prvo ćemo puniti ove koje nam nisu ispucale. Ja volim da su ovako sogan dolmice manje. Nemojte ih puno pretrpavati, imajte obzira da unutra ima riži. Ovo jelo je moja topla preporuka. Ako niste isprobali, isprobajte, bit ćete oduševljeni. Jer ovo je jako ukusno. I vjerujte mi, nemate osjećaj da jedete luk kada jedete ovo. Imate nekako osjećaj da je to samo meso. Mirisno, ukusno i drugačije. Naravno, ovo je jelo koje se priprema onako u Ramazanu za iftare, za neke veće skupove. Jako je ukusno, lijepo i treba da isprobate ako već niste.
Prebacit ćemo ga u vatrostalnu zdjalu i tako ćemo peći. Meni je ova prva posuda bila velika, pa ću prebaciti u ovu manju. Da onako lijepo ih složim, da svaka stoji uspravno, da se tako lijepo ispeku. U jednu posudu ćemo staviti 2 kašike ajvara i stavit ćemo malo paradajz sosa. Sve ćemo to lijepo zaliti sa nekih 200 ml tople vode, dodat ćemo malkice vegete, soli i to je to. Znači stavit ćemo, pošto je ajvar slan, malkice začina dodajte, nemojte puno. Stavit ćemo ovako lijepo izmiješati, preliti ovu našu sogan dolmicu, prekriti je folijom i ide u redu da se peče nekih 20 minuta tako pod folijom. Nema potrebe da skidamo foliju. Ispod folije će se ovako peći nekih 20 minuta na 200 stepeni. Stavit ću i moje sarmice da se kuhaju. Evo vidite, malo ih ima, ali to je sasvim dovoljno da pojedemo za iftar. I sarmu ću preliti sa ostatkom ove smjese od ajvara i paradajza i dosuću još vode da mi onako baš lijepo prekrije cijelu sarmu. Stavit ću je da se kuha, a njoj treba neka 2 sata. Dok mi se sogan dolmica peče i sarma kuha, ja ću nam nabrati salate. Evo kao što vidite, moja salatica u plasteniku je već počela. Nije neka salata da je baš glavica, ali je sasvim dovoljna za nas za početak. Još je hladno i nije to, ali mi smo zadovoljni. Iftar se polako približuje i vrijeme je da napravimo pire, koje ću poslužiti uz našu sogan dolmu i sarmu. Pire pravim kao što sam vam već pokazala u jednom videu, tako što dodam kašiku maslaca, dodam malo vrhnja za kuhanje i toplog mlijeka koliko želim da mi bude gusto pire. Izmutim sve ovako lijepo. Ostalo mi je još da pripremim salatu za današnji iftar. Za supruga ću pripremiti srijemoš. Njeg pripremam klasično. Stavim ga u posudu, dodam ulje, so i dodam kašiku kajmaka. Tako bude, vjerujte mi, najukusniji. Ja ga ne jedim zbog toga što mi malo smeta, jer imam nizak pritisak. Ali vama toplo preporučujem. Ovo je jako zdrava i ukusna salata.
ovo je moj današnji prijedlog za iftar. Ako vam se sviđa, lajkujte, komentarišite, pretplatite se na moj kanal ukoliko to niste. Hvala vam što ste tu, što me pratite i podržavate.